दशम स्कंद द्वारिका लीला सप्ताशीतितम अध्याय श्री शुकवाच हेमंत हरिपाध्याय परीक्ष आगे शुक कही गोविंद मित्र अंग संगे विविध कथा नाना रंगे जे हरि सर्वभूतगामी जार महिमा अंतर्जामी मित्र बदन चाहि हसी बोलती प्रभु ब्रह्म राशि विप्रवत्सल चक्र प्राणी तार कटाक्षे कमलिनी मित्रर श्रम अंग चाहि हसी बोलती भावग्राही भो मित्र मोर प्राण सखा कि आनी अछ मते देखा मोर भकत प्राणी जेते मते पूजई मोर भावे ए से रेणु मात्र जेबे देई पर्वत प्राय मु मणई जे मोर भाव न जानती पर्वत प्राय धन दियंती से मते दिशे तुच्छ प्राय बोलती प्रभु देवराय पत्र कुसुम फल पाणी जे मते भावे दियंती आणी तार भकत भाव नेई हस्ते प्रसारी मु भुंजई एमत कही लक्ष्मीकांत भावे पातिलेबेनी हस्तम देखी चकित विप्रवर आरोग्य करई विचार मोर अर्जित कर्म फल आनीची पृथुक तंडुल मते देवी मित्र करे हास्य करिवे अंतपुरे एमत भाली लज्जा मुखे विप्र रहिला अधमुखे ता देखी कमलार वर हृदय करती विचार ए विप्र पत्नीर वचने मिलिला मोहर भुवने दरिद्र पणे दुख पाई अर्जिला कर्म न जानई एहार पूर्व जन्म जेते निष्कामे भजी अछि मते सकामे मते न भजई एबे पाइब भोग काई पत्नी वचने भोग चिंते आसी मिलिला मोह अग्रते पति देवता द्रव्य अर्थे मोहर मित्र गुण मते देवी संपद सुख भोग ब्रह्मांड मध्य से दुर्लभ एते विचारी नर हरि विप्र जीर्ण वस्त्र धरी कि वस्तु बोली आदि मूल घेनिले पृथुल तंडुलम ए छिन्न वस्त्र मधु फेई कृष्ण बोलंती करे नहीं भौमित्र तुम्ब उपकार ए मोर प्राण प्रतिकार मोर पृथुक तंडुल शेष भुवन मंडलम मोहर जीवन समेत पवित्र कल आज मते हेमत कही नर हरि बेनी लोचनु भये बारी गोविंद मित्र प्रिय अर्थे पृथु चंडुल घेनी हस्ते कमला चाहे स्थिर दृष्टि तुंडे भरिले कमुष्टि संतोषे भुंजी दामोदर आर मुष्टिक घेनी कर तुंडे भरते गोपीनाथ लक्ष्मी धरिले बेनी हस्तम बोलंती जगत जननी पृथुक मुष्टि करे घेनी भविष्यनाथ भगवान ए मुष्टि न कर भोजन तोर संतोषे नारायण उभय लोकर कारण मुष्टिके देई सर्व सुख केवल मात्र मोते रखम मुतुंब चरणे कमले जेमते पंचे सुख बळे अंग निवेशी कृष्ण देहे मिलिला स्वर्ग भोग प्राय एमते पाइला रजनी गोविंद झिन वस्त्र घेनी विप्रंकु करी अवदान पालटी पिंधाई वसन आनंदे आलिंगन करी भावे ब्राह्मण पाद धरी पाछटी जाऊं केते दूर विप्र पेशिले निज पुरम एबे शुण कुरुवीर विप्र चलई निज पुर किछि नदेले नारायण लाजे न मागिले ब्राह्मण पछे गमई धीर पादे कृष्णर दर्शन आनंदे लज्जा जड़ित अधमुखे पछे विचारे मन दुखे न अद्भुत कर्म गुण विप्र चिंतई पुण पुणम अति दरिद्र मुपा मोरसी से हरि करुणा सागर कमला बसे जेउ हृदय से हृदय परम आनंदे लगाई मते तोष मन निगुड़े कले आलिंगनम धन प्रापते मत होई मोर स्मरण आउ काहीं ए ताहार जेते मते दया मु पापी न जानई ताहा तोसे नदेले मते धन धन्य रे मोहर जीवन अंतरे मत विचार करी बाहुडे विप्रवर ग्रामे प्रवेशी द्विज वर देखी अद्भुत काहापुर नाना विचित्र गृहपुर किय बा देवा पटांतर विविध जलाशय राशि पुष्प सुगंध प्राय मिशी नारी पुरुष नव रंगे विविध अलंकार अंगे एमत देखी विप्रवर हृदय करई विचार एकी ताहार दिव्यपुर अवनी मध्ये अगोचर मोहर कुटी एही स्थाने छाड़ी जे गली विद्यमाने मोहर वृद्धा पत्नी काहीं किय बा पत उड़िलई संभ्रमे भ्रमी अन्य स्थाने मते विचारई मने भये भुजई बेनी आखि पुणी भालई भय देखी हेमते शुण नूपवर नवरु पत्नी जे बाहार अमरपुर नर नारी विविध पात्र करे धरी सुसुर गीत वाद्यनाद अखिल अनेक संपद संगे सेतक परिवारी करे चामर छंती धरी मंगल गीत नाद वाणी मध्ये विजयता घरणी
ରୂପକୀ ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଅପୂର୍ବ ନାନା ମନୋହର। ଏ ପତି ଆଗମନେ ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ନାରୀ ବୃନ୍ଦ। ଭବନୁ ଅଇଲା ବାହାର ରୂପେ ମୋହର ସୁର ନର। ସେ ବିପ୍ର ନାରୀ ରସ ଭରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖି ନିଜ ଦ୍ୱାରେ। ବିପ୍ର କାମିନୀ ପତିବ୍ରତା ଜଗତେ ଯାର ପୁଣ୍ୟ କଥା। ଲୋଚନ ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ପୁରୀ ସ୍ୱାମୀ ଚରଣ କରେ ଧରି। ଭାବେ ନମୟୀ ପୁଣ ଗୁଣ ମନରେ କଲା ଆଲିଙ୍ଗନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ନାରୀ ଚାହିଁ ଚକିତ ମନେ ବିଚାରଇ। ତମ୍ବେ ଦିଶନ୍ତି ରତ୍ନ ରାଶି ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ ପ୍ରାୟ ଦିଶି। ଏ ଗୋକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ କାନ୍ତି ଶଯ୍ୟା ପଲ୍ୟଙ୍କ ବିରାଜନ୍ତି। ରତ୍ନ ପଲ୍ୟଙ୍କେ ହେମ ଦଣ୍ଡ ନିର୍ମଳ ହସ୍ତି ଦନ୍ତ ଖଣ୍ଡ। ଏ ଶୁକ୍ଳ ଚାମର ରତ୍ନ କାନ୍ତି ମୁକୁତା ମାଳା ବିରାଜନ୍ତି। ନାନା ଆସନେ ରତ୍ନମୟେ ଯାହା ଭିଆଣ ଦେବରାଏ। ଦାନ ଭୋଜନ ଅପ୍ରମିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲା ଅଦ୍ଭୁତ। ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ଏକ ଠୁଳେ ଦେଖଇ ନୟନ ନିଶ୍ଚଳେ। ମନେ ଚିନ୍ତଇ ଯୋଗ ବଳେ କର୍ମ ନାହିଁ ରବି ତଳେ। କେମତେ ସମ୍ପଦ ମୋହର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଲେ ଦାମୋଦର। ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଯାଇଥିଲି ଏଡ଼େ ସମ୍ପଦ ନ ଦେଖିଲି। ପରମାନନ୍ଦର ମହିମା ନିଗମ ନ ଜାଣଇ ସୀମା। ମାଗିଲେ ନିଷ୍ଠୁର ଭଜଇ ଭକତେ ଅଚିତ୍ୟ ସେ ଦେଇ। କାଳ ନିଗମ ଯାର ନାହିଁ ଗଗନେ ଘନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ମୋହର ମିତ୍ର ଯଦୁପତି ଦେବେ ନ ଜାଣେ ତାର ଗତି। ଅଭାବ ଦେଖି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ ଅଳ୍ପ କରଇ ସୋଦତ। ଅଳ୍ପ ଦେଲେ ଭାବ ଘେନି ବହୁତ ଘେନେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଏ ପୃଥୁକ ମୁଷ୍ଟି ମୁହିଁ ଆଣି ଭାବେ ଘେନିଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ମୁଠିଏ ଖାଇ ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧଇଲେ ବେନି ହସ୍ତେ। ତେଣୁ ସମ୍ପଦ ଏ ମୋହର ଏତେ ବିଚାରି ବିପ୍ରବର। ବୋଇଲେ ହୋଇ କୃତ କୃତ୍ୟ କପାଳେ ଦେଇ ବେନି ହସ୍ତ। ନ ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁହିଁ ଅବିରତ। ଶ୍ରୁତ ଦାସ ପଣେ ଖଟିବି ଅଭୟ ଚରଣେ। ଅଶେଷ ଯୋନି ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୋଇ ଭଜିବି ଅବିରତ। ତାର ଭକତି ଶ୍ରୁତି ପର ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଅଗୋଚର। ମୋର ଭକତ ଭାବ ଘେନି ଧନ ନ ଦେଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ହେମନ୍ତ ଭାବି ବିପ୍ର ଚିତ୍ତେ ସମ୍ପଦେ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ। ଭ୍ରମର ପ୍ରାୟ ଭୋଗ କରି ଅନ୍ତେ ପାଇଲା ନରହରି। ସେ ହରି ଚରଣ କମଳେ ମୋର ଭକତି ନିଶ୍ଚଳେ। ନ ଚରଣେ କରି ଆସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତେ 82 ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଦାମୋଦର ବିପ୍ର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାଶନେ ନାମ 87ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ।